हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ जान। शेर करंट एकेडमी की तरफ से हमने एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है और उस एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ का आज फर्स्ट वीडियो शूट होने जा रहा है और इस वीडियो का टाइटल है केमिस्ट्री और व्हाट इज़ केमिस्ट्री। आप लोगों को मालूम है इंसान के अंदर एक ख़ासियत है कि वो चीज़ों को जानने की तजस्सुस रखता है या शौक़ रखता है। बिल्कुल इसी तरह इसी शौक़ की वजह से इंसान ने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को सोचने समझने की कोशिश की है और हमारे इर्द गिर्द आप लोग जानते हैं कि मादा पड़ी हुई है, हर जगह मादा पड़ी हुई है मुख्तलिफ़ हालतों में। तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम अमूमन इन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री फ़िज़िकल साइंस की एक शाख है जो फ़िज़िकल वर्ल्ड की स्टडी करती है और यूनिवर्स की स्टडी करती है और इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ एक्सपेरिमेंट से है। ज़्यादातर ताल्लुक़ एक्सपेरिमेंट से, हाँ बिल्कुल एक्सपेरिमेंट से हैं। अब आप लोग देखेंगे केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर ही जो थ्योरी होती है वो भी एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए या समझाने के लिए हम क्या करते हैं, थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है। ठीक है जी। हमने कहा कि केमिस्ट्री में हम मादे को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मादे को समझने से क्या मुराद है? मादा आप लोगों को मालूम है छोटे साइज़ में भी मौजूद है, बड़े साइज़ में भी मौजूद है, दरमियान वाले साइज़ में भी मौजूद है। लेकिन हम केमिस्ट्री में छोटे साइज़ यानी माइक्रो लेवल पर मैटर को समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मॉलिक्यूलर लेवल और फिर एटॉमिक लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से अच्छा, अब समझकर क्या करेंगे या मालूम करके इल्म हासिल करके क्या करेंगे, इसको समझ। एक तो बात ये कि इंसानी तजस्सुस की बात है कि वो हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है, इंसान की फितरत है। दूसरी बात, इसका फ़ायदा ये है कि अब हम लोग देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे चीज़ें ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही है और यही चीज़ें केमिस्ट्री की बदौलत हमें हासिल हुई है। और इसी केमिस्ट्री को स्टडी करके हम मुख्तलिफ़ प्रोसेस यानी आर्टिफिशियल प्रोसेसेस को डिस्कवर करते हैं, मटेरियल को डिस्कवर करते हैं और उन्हें कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री पढ़ने का यही मकसद है। क्या क्या है? पहली बात कि इंसानी फितरत है कि हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है, पहला काम यह हुआ। दूसरा काम, अब इसका कुछ फ़ायदे भी है। जी हाँ, इसका फ़ायदा भी है। क्या फ़ायदा है कि इसको हम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाते हैं और उन चीज़ों को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब हम आते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ। केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री बेसिकली इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर। जी, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये मादे के बारे में स्टडी करती है। अब मादे के बारे में स्टडी करने से क्या मुराद है? मादे के बारे में स्टडी करने से मुराद है कि मादे के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और चेंजेस अकरिंग इन मैटर। इसके अलावा उन यही जो चेंजेस है ये कुछ कवानीन, प्रिंसिपल और लॉज के मुताबिक ही आती है या तहत आती है, उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। चलो, तो अब हम जा रहे हैं कंपोजिशन की तरफ। फर्स्ट हमारा जो टर्म है उसकी तरफ जा रहे हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन से मुराद ये है कि हम मैटर के किसी भी सिंपल के अंदर किसी यानी एलिमेंट्स की टाइप, एटम और एलिमेंट्स की टाइप
اور اس کی مقدار کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا جو ٹرم ہے اسٹرکچر۔ اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچر بیسیکلی کسی بھی میٹر کے سمپل کے اندر موجودہ پارٹیکل کی آپس میں ارینجمنٹ کو ہم اسٹرکچر کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے واٹر کے اندر 3 ہی ایٹم ہے، ایک آکسیجن 2 ہائیڈروجن، اور سینٹرل ایٹم جو ہے یہ آکسیجن کا ہے، اور ارد گرد ہمارے پاس ہائیڈروجن موجود ہے، ہائیڈروجن ایٹم موجود ہے، اور یہ جو ہائیڈروجن ایٹم ہے ایک خاص مخصوص اینگل کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اینگل ہے وہ 104 ڈگری 104.5 ڈگری اینگل، ٹھیک ہے، ڈگری میں ہے، جی بالکل ڈگری میں ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ اسٹرکچر کے بعد چینجز کے نہیں پراپرٹیز کیا ہے؟ کیمسٹری کی دنیا میں پراپرٹیز سے مراد ہے بیہیویئر۔ کس چیز کا بیہیویئر؟ کیمیکلز یا پھر سبسٹانس کی بیہیویئر کو ہم کیا کہیں گے؟ پراپرٹیز کہیں گے۔ اچھا، اب پراپرٹیز 2 ٹائپ کی ہوتی ہے۔ فرسٹ ٹائپ جو ہے فزیکل پراپرٹی ہے، سیکنڈ ٹائپ جو ہے کیمیکل پراپرٹیز ہے۔ فزیکل پراپرٹیز سے مراد وہ پراپرٹیز ہے جن کی وجہ سے فزیکل چینجز آتی ہے، جبکہ کیمیکل پراپرٹیز سے مراد وہ پراپرٹیز ہے جن کی وجہ سے کیمیکل چینجز آتی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فزیکل چینجز کیا ہوتی ہے؟ فزیکل چینجز وہ چینجز ہوتی ہے جو ایک بار واقع ہونے کے بعد دوبارہ آسانی سے اسی حالت میں آ سکتی ہے، جبکہ کیمیکل چینجز وہ چینجز ہوتی ہے جو ایک بار واقع ہونے کے بعد دوبارہ آسانی سے اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتی، ہاں آ سکتی ہے، لیکن ہمیں بہت سخت ایفرٹ اور کنڈیشن کو چینج کرنا پڑے گا، اور تب جا کر وہ اپنی اصلی حالت میں آ سکیں گے۔ اچھا، اگزامپل کیا ہے فزیکل چینجز کی یا فزیکل پراپرٹیز کی؟ فزیکل پراپرٹیز میں ہمارے پاس آتا ہے کسی بھی چیز کا شیپ آتا ہے، کسی بھی چیز کا اسٹرکچر خود ایک فزیکل پراپرٹی ہے، اور اسی طرح فزیکل پراپرٹی ہے، اور اسی طرح شیپ ہو گیا، میلٹنگ پوائنٹ ہو گئے، بوائلنگ پوائنٹ، اس کے اندر اور بھی ہے، یعنی فزیکل سٹیٹ بھی بذات خود ایک کیا ہے؟ فزیکل پراپرٹیز ہے۔ اب فزیکل پراپرٹیز کو ہم چینج کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ فزیکل چینج آتی ہے، جیسا کہ کلر کا چینج ہونا، میلٹنگ پوائنٹ کا چینج ہونا، بوائلنگ پوائنٹ کا چینج ہونا، فریزنگ پوائنٹ کا چینج ہونا، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ فزیکل پراپرٹیز، اور فزیکل پراپرٹیز کے ساتھ چینجز نیچے جو سیکنڈ ٹرم ہے ہمارے پاس، یعنی پراپرٹیز کے بعد چینجز ڈیفینیشن کے اندر ہے نا، یعنی کمپوزیشن، اسٹرکچر، پراپرٹیز اینڈ چینجز اکرنگ ان میٹر، وہی چینجز ہے یہاں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پراپرٹیز بھی ہو گئے، چینجز بھی ہو گئے، اور آخر میں ہے دوز لاز وچ گورن دیز چینجز۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے کائنات کے اندر اور یونیورس کے اندر جتنے بھی پروسیسز اور فنامنا ہوتے ہیں، یہ ایک خاص قوانین یا اصول کے تحت واقع ہوتی ہے۔ تو ہماری کیمسٹری کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ جب کوئی چینج آ جائے گی، چاہے فزیکل ہو یا پھر کیمیکل ہو، کوئی نیا چیز بنتا ہے پرانے چیز سے، یا پھر پرانا چیز ہی ہے لیکن اس کے اندر کچھ چینجز آتی ہے، فزیکل چینجز آتی ہے، تو وہ بھی یعنی کہ کس کے تحت آئے گی؟ ایک خاص اصول کے تحت آئے گی، اور ان اصولوں کے بارے میں بھی ہم کیمسٹری میں اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ عموماً ہم کہتے ہیں لا آف کنزرویشن آف ماس۔ لا آف کنزرویشن آف ماس سے مراد یہ ہے کہ مادہ نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے نہ تو تباہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ٹرانسفارم فزیکلی بھی ہو سکتا ہے اور کیمیکلی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ہے لا آف کنزرویشن آف چارج بھی، یہی کہ کیمسٹری میں الیکٹروسٹیٹک میں ہم پڑھتے الیکٹروسٹیٹک نہیں، کیا ہے؟ کیا نام تھا یار، سوری، ہو گیا اس برانچ کا نام میں بھول گیا ہوں، سوری، ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، کیونکہ کیمرے کے سامنے میرا فرسٹ ٹائم ہے، اس لیے تھوڑا سا دماغ اپسٹ ہے، مطلب کچھ اور سوچ رہی ہے، پتہ نہیں ہے کیا ہو گیا ہے۔ اچھا، تو ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔
کہاں تک گئے تھے؟ لاز کی طرف گئے تھے جی، لا آف کنزرویشن آف ماس ہو گیا، اسی طرح لا آف ملٹیپل پرپوشن ہے، لا آف ڈیفینٹ پرپوشن ہے، وغیرہ وغیرہ. ان لاز کے بارے میں ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ کیمسٹری میں پڑھتے ہیں. تو اب امید ہے آپ لوگوں کی سمجھ آئے گی، آئی ہوئی ہوگی کہ ہم کیمسٹری کیوں پڑھتے ہیں، کیمسٹری کیا ہے، کیمسٹری کیسے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، کس لیول پر پڑھتے ہیں، کیمسٹری کیوں پڑھتے ہیں. کیمسٹری کو کیمسٹری اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ ہمارے ارد گرد جو میٹر ہے اس کو سمجھ سکے، اور ہاں کس لیول پر؟ چھوٹے چھوٹے سائز لیول پر، یعنی ایٹامک اور مالیکولر سائز لیول پر، نہ کہ بڑے بڑے ہومز، کیا ہے، پہاڑ ہو گئے، سمندر ہو گئے، اور کنٹری ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. اس سائز کا نہیں. گلیکسیز ہو گئے، سن ہو گئے، مون، ارتھ ہو گئے، نہیں. ایٹامک لیول اور سب لیول پر کیا ہے، مالیکولر لیول پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ پہلا فائدہ تو یہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم ہمارے ارد گرد کی دنیا سے ہم جان جائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، کیسی کمپوزیشن کیا ہے، اس کی اسٹرکچر کیا ہے، پراپرٹیز کیا ہے، اور اس کے اندر چینجز کیسے آتی ہے، کون کون سی چینجز آتی ہے، ان چینجز سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ کیمسٹری کو استعمال کر کے ہم بہت سارے چیزوں کو ہم بنا ڈالتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے چیزیں آرگینک ہی ہے اور ان آرگینک بھی ہے، لیکن ان آرگینک سے زیادہ آرگینک ہے کیونکہ ہمارے لائف زیادہ تر آرگینک ہی چیزوں سے ملی جڑی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ارد گرد ہر چیز جو ہے آرگینک نیچر، یہ سب کیمسٹری کی بدولت ہے، کیمسٹری کی اسٹڈی سے ہمیں معلوم ہے. اسی طرح میڈیکل فیلڈ جو ادویات ہوتی ہے وہ بھی کیمسٹری کی ہی بدولت ہے، اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جو ہمیں کیمسٹری کی طرف سے ملتی ہے. اچھا، تو اس کے علاوہ اس کو ہم یعنی کیمسٹری کو سمجھ کر بہت سارے پروسیسز کو بھی کیا کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں. جی ہاں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، کیمسٹری ہی میں کرتے ہیں. یس. تو آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ کیمسٹری کوئی چھوٹی سی بک ہے یا چھوٹی سی پروسیس ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، ہم جسٹ تھیوری پڑھتے ہیں، پریکٹیکل نہیں کرتے، آگے کچھ سائنٹیفک ورک کا ریسرچ نہیں کرتے ہیں، تو یہ الگ بات ہے. ورنہ یہ بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. بورنگ سا لگتا ہے لیکن حقیقت میں بورنگ والا نہیں ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں آتا ہوں بورڈ کی طرف، اور تھوڑی سی مجبوری بھی ہے کیونکہ سن 2018 میں ہم نے ایک ادارہ کھولنے کی کوشش کی تھی. اس کی اوپننگ سرمنی کے لیے ہم بینر لگا رہے تھے، اور بجلی کی کھمبے پر، تو وہاں سے واپسی پر میرا ایک ٹانگ جو ہے وہ تار کے ساتھ غلطی کی، یعنی پھسل کر ٹچ ہو گئی، جس کے نتیجے میں مجھے الیکٹرک شاک لگا ہے، اور الیکٹرک شاک لگنے کے نتیجے میں میرے دایاں ٹانگ جو ہے یعنی کٹ گئی ہے، جبکہ میرے دونوں ہاتھ بھی کافی حد تک افیکٹڈ ہے. بہرحال کسی حد تک یوز کر سکتا ہوں، جبکہ جو ٹانگ ہے وہ مکمل کٹ گئی ہے. تو معذرت خواہ ہوں، تھوڑا سا ٹائم ادھر ادھر ہونے میں لگے گا، آپ لوگ برداشت کریں، مہربانی ہوگی. شکریہ. اب آتے ہیں بورڈ کی طرف. کیمسٹری ہم نے کہا کیمسٹری بیسیکلی ایک فزیکل سائنس ہے. جی ہاں، فزیکل سائنس ہے. فزیکل سائنس ہے. فزیکل سائنس سے مراد یہ ہے کہ یہ فزیکل ورلڈ کو، فزیکل ورلڈ کے انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں ہے، یا پھر اسٹڈی کے بارے میں. اچھا، اس کے بعد ہم نے کہا جی کیمسٹری جو ہے یہ تھیوریٹیکل نہیں ہے بلکہ ایکسپیریمنٹل ہے. اس میں زیادہ تر جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ کیا ہے، ایکسپیریمنٹل ورک ہوتا ہے. اس لیے ہم اس کو ایکسپیریمنٹل سائنس بھی کہتے ہیں. ایکسپیریمنٹل سائنس، ایکسپیریمنٹل سائنس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا پتر سارے جو ایکسپیریمنٹل سائنس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو زیادہ تر ورک ہوتا ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ایکسپیریمنٹ کے تھرو ہو کر آگے گزرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر ہم نے کہا
it give the insight of matter. Insight, insight, SIGHT, insight of matter. अच्छा, अब insight of matter, insight से क्या मुराद है? insight से मुराद है deep and precisely understanding of anything, understanding of anything, यानी किसी भी चीज़ के मुतालिक डीपली एंड प्रिसाइजली समझने को हम क्या कहते हैं? इंसाइट कहते हैं। तो केमिस्ट्री हमें इंसाइट ऑफ मैटर करती है, यानी केमिस्ट्री से हम इंसाइट लेते हैं, यानी क्या करते हैं? प्रिसाइजली और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। और डीपली अंडरस्टैंडिंग से मुराद मैंने आप लोगों को बताया है कि हम क्या करते हैं? यानी मैटर को मालिक्यूलर एंड एटॉमिक लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं, न कि बड़े साइज़ वाले एटॉमिक लेवल पर। ठीक है, मालिक्यूलर एंड एटॉमिक लेवल, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा हमने कहा कि इंसाइट ऑफ मैटर और स्टडी ऑफ मैटर से मुराद है कि मैटर का कंपोजिशन और कंपोजिशन को हमने समझा कि कंपोजिशन से मुराद है कि किसी भी सिंपल ऑफ मैटर में टाइप एंड अमाउंट ऑफ पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन कहते हैं। सिर्फ टाइप को जानने को हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस, जबकि टाइप और अमाउंट दोनों को जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टाइप प्लस अमाउंट को क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। ठीक है जी, कंपोजिशन हो गई। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, जी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब सिर्फ टाइप के लिहाज से हम देखें तो यहाँ इस मॉलिक्यूल के अंदर दो किस्म के एलिमेंट मौजूद है, जो कार्बन और ऑक्सीजन है। जबकि अमाउंट के टाइप प्लस अमाउंट के लिहाज से देखें तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का एक एटम जबकि ऑक्सीजन के दो एटम मौजूद है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे? टाइप प्लस अमाउंट को क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहेंगे, जबकि सिर्फ टाइप को जब हम देखेंगे तो उसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहेंगे। उसके बाद कंपोजिशन के बाद क्या था? कंपोजिशन के बाद थी स्ट्रक्चर। क्या था? स्ट्रक्चर हमने कहा किसी भी चीज़ के अंदर मौजूदा ज़र्रात की अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? ये स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब स्ट्रक्चर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसा कि हमारे पास वाटर है। वाटर आप लोग जानते हैं कि वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम होता है, और ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके इर्द गिर्द दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं और एक मखसूस एंगल के साथ जुड़े हुए हैं, ना कि फ्री है, नहीं फ्री नहीं है, एक ख़ास मखसूस एंगल के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ऑक्सीजन और एक इधर हाइड्रोजन है। ये मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल है, एक मखसूस एंगल के साथ है। और यहाँ इनके दरमियान जो एंगल है ये 104.5 डिग्री का है। 104 पॉइंट। अब ये मालिक्यूल आप चाहे कहीं से भी लेके आओ, कहीं से बनाओ, किसी भी वक्त बनाओ, सब के अंदर यही चीज़ आपको मिलेगी, स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर कहेंगे। तीसरी थी प्रॉपर्टीज़ में हमने कहा कि बेसिकली ये सिंपल ऑफ मैटर और केमिकल स्पीशी की जो बिहेवियर है, इसका हम बिहेवियर कह सकते हैं। जी बिल्कुल,
लफ्ज़ केमिस्ट्री के अंदर तो मुझे आज तक नहीं मिला है, लेकिन मैं ख़ुद से मिला रहा हूँ। बिहेवियर को हम यानी किसी मैटर के सिंपल और स्पीशी की जो बिहेवियर है उसे हम प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। यहाँ एक जैसे चीज़ों के आपस में बिहेवियर होगी और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान भी हो सकती है, ठीक है। अब इनकी जो चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज़ है, ये दो टाइप की है। आप लोगों को मालूम है कि ये दो टाइप की होती है। एक को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, एक को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। फिज़िकल एंड केमिकल, फिज़िकल एंड केमिकल। तो फिज़िकल भी मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, जस्ट लिखना है बस। फिज़िकल का एग्जाम्पल है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ दोज प्रॉपर्टीज़ बाय थ्रू विच केमिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, यानी जिनकी वजह से केमिकल चेंजेस आती है, नहीं सॉरी फिज़िकल चेंजेस आती है, उन्हें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वजह से केमिकल चेंजेस आती है। और फिज़िकल चेंज, केमिकल चेंज आप लोगों को मालूम है क्या होता है। अगर मालूम नहीं है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, आप थोड़ा सा ख़ुद भी सर्च कर लिया करें, बुक पढ़ लिया करें। अच्छा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद चेंजेस भी मैंने कहा है कि चेंजेस भी हमारे पास दो ही तरीक़े के हैं। एक को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं, एक को हम केमिकल चेंज कहते हैं। फिज़िकल एंड केमिकल ये एक्सप्लेन करने की मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने वर्बल बताई है, फिज़िकल एंड केमिकल। और इसकी एग्जांपल भी मैंने बताई है। फिज़िकल चेंज से मुराद यहाँ कलर चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, कलर, शेप, ETC आप और भी लगा सकते हैं, मैंने वर्बल बताई हुई है। इसी तरह केमिकल से मुराद ये है कि जब कभी केमिकल चेंज आएगी तो एक मुकम्मल नया चीज़ बनेगा, पुराना चीज़ ख़त्म होकर, जी बिल्कुल ख़त्म होकर। किस लिहाज से ख़त्म होकर, यानी तो टोटल प्रॉपर्टीज़, शेप हो, कंपोजिशन हो, स्ट्रक्चर हो, हर चीज़ तब्दील होगा उसका। तो जब कभी केमिकल चेंज आएगी, तो मैंने एग्जांपल में आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाल दी थी कि कार्बन और ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिलते हैं, मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब ये जो नया कार्बन डाइऑक्साइड बना है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन मौजूद है ये पुराना वाला कार्बन नहीं है, ठीक है, कार्बन नहीं है प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, स्ट्रक्चर और शेप के लिहाज से, यानी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। और इसी तरह ऑक्सीजन है, यहाँ जो दो एटम मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ये भी पुराना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरह नहीं, ये भी कम्प्लीटली नया चीज़ बना है। अब ये जो दो चीज़ें मिले हैं, बने, यानी दो चीज़ें मिलकर एक नया चीज़ बना है, ये क्या हुआ है, एक नया चीज़ बना है जो कि पुराने चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी हाँ, जी हाँ, इसमें शक नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। किस लिहाज से मुख्तलिफ है? हर लिहाज से मुख्तलिफ है। अब हर लिहाज से क्या मुराद है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमने पढ़ ली है। अगर नहीं समझ आई है तो दोबारा वीडियो को सिरे से स्टार्ट करें। अच्छा, चेंजेस भी हो गई। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास था लॉज एंड प्रिंसिपल, उसको भी मेरे ख्याल में लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लॉज एंड प्रिंसिपल मैंने बहुत आसानी और आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाया था कि हमारे कायनात के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती है, फ़नामिना चलते हैं, ये ख़ास उसूलों के तहत ही चलते हैं, ये ख़ास उसूलों की तहत ही चलते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हमारे मैटर के अंदर भी जितने किस्म की चेंजेस आएगी या आती रहती है या आएंगे या आई है, ये भी ख़ास उसूल और लहाज के तहत ही आती है। तो वहाँ केमिस्ट्री में हम उन लॉज, उन क्या है प्रिंसिपल के बारे में भी स्टडी करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।